guys, ito yung breakfast natin guys. Oh. Toast bread and then lagyan natin ng avocado with condensed milk. Ano to siya guys? Version ko ng guacamole. Guacamole ba na? Guacamole pang na. Yummy! Easy lang to guys. Breakfast. Kain tayo! Harap. Shout out Maringzen. Mao na ni akong version sa imong giingong nga guacamole. Nami. Mo ni mga pamahog hasyonderang piki guys. Char. Mo ni katong avocado nga gi-harvest na mo sa ahong Inangkon farm. Thank you for watching. Bye!